चारिछक निकटस्थ अलकुंड पंचायतर प्रधान शिक्षयित्री मिनर्भा प्रधान को मनमुखी कार्य अभिभावक सहित कार्य करुवा कर्मचारी छात्र छात्री को मिसव्यवहार जोगु उक्त कार्यरत प्रधान शिक्षयित्री अन्यत्र स्थानांतर करने सहित खाली पड़ता तीनोटी विभाग शिक्षक पदवी पूरण करने दाबी में अभिभावक सहित परिचालन कमिटी सदस्य माने उक्त विद्यालय गेट्रे ताला पकाई ए समस्या उपरे अभिभावक सहित परिचालन कमिटी सदस्य माने एक लिखित अभियोग पुरी जिलापाल निमापड़ा शिक्षा मंडल अधिकारी सहित स्थानीय थाना लिखित अभियोग करथिले जहाँ फल छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि करी छात्र छात्री माने कहिसंति। तुरंत ए प्रधान शिक्षयित्री को अन्यत्र स्थानांतर करने सहित नूतन प्रधान शिक्षक और नूतन शिक्षयित्री नियुक्ति देवाई अभिभावक और परिचालन कमिटी सदस्य माने उपरस्थ अधिकारी पाखरे दाबी करिसंति। ए सबु अभियोग मिथ्या बोली प्रधान शिक्षयित्री कहिसंति। ए विद्यालय में कार्य करुवा शिक्षक शिक्षयित्री सहित समस्त कर्मचारी को असभ्य भाषा गाली करिबारु पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि करुछि कर्मचारी माने अभियोग करिसंति। ए खबर पाई सीआरसी घटनास्थल में पहुंची समस्या संपर्क में बुझा सहित ए समस्या तुरंत समाधान करने उपरिस्थ अधिकारी को जनइबे बोली कहिसंति। पाठ पढ़ा कौन प्रकार हो पार्नि आगु दशम परीक्षा अच्छी पे भविष्य नहीं आप हाँ निश्चित जेहेतु ये शिक्षक समस्या रही जेहेतु गोटे हाईस्कल मात्र 3 जन शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा मुझे देखुली ये प्रधान शिक्षक को लेकर आमर हिंदी संस्कृत टीचर अच्छा तेणु जोड़ाक मेन सब्जेक्ट टीचर साइंस मैथ इंग्लीश टीचर ना तेणु निश्चित भाव में ये पाठ पढ़ा व्याघात होटा मुझे हायर अथॉरिटी नहीं शीघ्र समाधान करने बाट करूँ। मो ना श्रीमती मिनर्भा प्रधान कहली परा कहूँ माने मोर पंचायत उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री भाव वर्षे है आर नवेम्बर 30 रु 24 रु मु विधिवत भाव कार्य कर आसुली वर्तमान मुझे कथा किसी जानी तेणु ए ताला पड़ी मुझे किसी जानी तेणु मो कहवा कथा सरकारी अनुष्ठान लोक मैंने जहाँ चाहती कि प्रशासन दृष्टि भी हूँ सी जहाँ कहे मुझे सब राजी किंतु लीगल काम हवा दरकार न्याय काम हवा दरकार मोर आ किसी कहार ना पिला भविष्य अंधार हो तेणु मो कहवा कथा जब कथाटा न्याय होइथबो तापर मु ताको ग्रहण करिवि से माने आक्रोशमूलक भाव जब करेंगे मुझे किसी कहीपरिनी से कथा किसी कहनी कि वर्तमान एपर्यंत विशृंखलता काम करने चेष्टा ही करूनी कि पंचायत जेहेतु घर उच्च विद्यालय मु प्रधान शिक्षयित्री तेणु सरकारी लेवल में अफिसर तेणु मोर सरकारी स्कूल टाक दायित्व चलैबी बोली मुझे चलाऊँगी वर्तमान तेणु जदि कौन लोक मानक अच्छी तेणु से ताला पकड़े मोर किसी कह ना जदि न्यायोचित कथा हम मुझे सब स्तर राजी हेबी। मो ना दमयंती परिड़ा मो पंचायत स्कूल अलकुंडर हिंदी शिक्षयित्री ताला पड़ी पिला मानकर पाठ पढ़ा ठीक से होनी आमर 3-4 माने 3-4टा सब्जेक्ट टीचर ना सब बेले गंडगोल सब बेले पाटितुंड अशांत परिवेश विद्यालय रे गंडगोल करुचंती आमर मैडम प्रधान भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री मिनर्भा प्रधान तांकर गेट भितर को पशिले आज जदि को स्टाफर बापा ना काली को स्टाफर स्वामी ना तारिणी की नड़िया जचा हूँ जे रांड हम यही मुहूर्त घर को जाइले तुम रांड ही थब एमती वार्ड मु जने शिक्षयित्री एमती भाषा धरियाटा उचित नुह किंतु एते 36 वर्ष मु चाकरी कलानी कि मु जान नी जो जीवन अंतिम सोपान ए सोपान रे आज आमे आपण मानक मीडिया भाई मानक पाखरे ठिया ही आम विद्यालय ए भली माने जो कोन ना पारिवारिक समस्या ता पदारे पकेया पई किंतु आपण दाबी कोन रखिबे दाबी कोन आपण माने सरकार जहा करिवे कोन सरकार को ऊपर दाबी हम स्कूल टा केमिति उत्तरतर उन्नति घटिबो तापर आमर शिक्षक मान आसबे आमर जो साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश टीचर आसबे पिलांकर एडमिशन हम तेणु आम तो ब्लॉकग्रांट हाई स्कूल ना तेणु आमर गार्डियन 3टा टीचर जने जुलाई 31 रे रिटायर्ड हेले साइंस टीचर जने जुलाई 31 रे मे 31 रे आउ जने साइंस पीसीएम रिटायर्ड हेले आ सुलोचना बाजी आमर प्रधान शिक्षयित्री थिले सी नवेम्बर 2024 रे रिटायर्ड करले गोटे वर्ष है स्कूल रे आमे ठीक से रही पारुनु एमती रही पारिबु जदि आमे ए गेट भीतर बसिबु जदि आम बापा ना धरा हलानी काली आम स्वामी ना धरा हलानी पुड़ बुड़ीलानी
ତାହେଲେ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ? ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ତାହେଲେ କେମିତି? ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ରହୁଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। କାମରେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏରିଆ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ପିଲା ଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପଞ୍ଚାନନ ଧୀରେଠି। କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଚାଲା ପଡିଛି ସ୍କୁଲ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ବେଶୁକୁଳା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମୟ କଳିକଜିଆ ଏମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଖରାପ ଭାଷାରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲ କଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ୱାଚମ୍ୟାନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ କି ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିସବିହେଭ କରିବା କର୍ମଚାରୀ ମିସବିହେଭ କରିବା ଏସବୁ କଣ ଅଛି କି ଅଭିଯୋଗ? ଆଜ୍ଞା କର୍ମଚାରୀ କି ଷ୍ଟାଫକୁ କଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କି? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ତ ଘଟଣା ହଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଳିକଜିଆ ପାଟିନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଳିକଜିଆ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ମ୍ୟାଡାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ମ୍ୟାଡାମ କେସ୍? ଆମର ହେଡମିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଟିନ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ହେଡମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଳିକଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲା ଆମ ସାଥିରେ ପାଟିନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପିଲା ସାଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସାଇନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଳଗୁଣ୍ଡ। ଆଜି ଆସିଲେ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ତାଲା ପଠା ଦେଖିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ତାଲା ପଠା ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସିବ ଖୋଲା ହବ ସ୍କୁଲ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସବୁ ବିଷୟ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କଳିକଜିଆ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କିଏ କଳିକଜିଆ କରୁଛି? ଟିଚର, କୋଉ କୋଉ ଟିଚର? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର। କଣ କଲେ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆପଣ କାମ ଠିକ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଣ କଲେ କ'ଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଜଣିଆ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ। ନା ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କଣ ଏମିତି ବିଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଥା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଠିକ ଚାଲିଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ପଦାକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆମେ ଡିଓ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ସ୍କୁଲ ଆମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସଜାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବିରକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କର୍ମଚାରୀ ମିସବିହେଭ କରୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଆସିଲା କହିବେ, ସିଏ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାଡ ବତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ। ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଏ କହିବେ ନା, ମୁଁ କଣ କହିବି? ସେ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହିବେ। ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହିବି ତାଙ୍କ କଥା? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ? ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ, କଥା କହିବାର ଶାଳୀନତା ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ, ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ କହି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ମୁନି ନାୟକ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଳକୁଣ୍ଡ। ଆଜି ଆସିଥିଲ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନ? ଯାଇନୁ, ଏମିତି କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଠ ପଢା ଲସ୍ ହେଲା କି କିଛି ବି ମାନେ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଝଗଡା ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମର ପଢାପଢି ଚାଲିଛି, କେବଳ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢା ହେଇନି, ପଢା ନହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଟିଚର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ।